Alors, salam alaikum. نتمنى تكونوا بخير، تكونوا مزيانين، تكونوا مكونسونطرين. اليوم nous allons essayer de mettre en pratique avec une démonstration هذاك الشيء اللي شفنا au niveau نتاع les datasets non typés ou le travail ديالهم avec SQL data adapter. Alors, vous allez sûrement remarquer que je vais travailler avec deux tables. Je vais travailler avec la table, d'accord? Je vais travailler avec la table matière اللي كانت عندنا القديمة، ها هي اللي خدمنا بها في les exercices القدام. Voilà, matière عندي le numéro de la matière، عندي le libellé نتاعها، عندي le coefficient، زدت واحد id. هذا سي لو id de l'enseignant اللي كيقري هاد لا ماتيير. هيا لا طابل enseignant حتى هي غادي نجبدوها، داكور. voici la table étudiant. la table enseignant pardon عندي id وعندي le nom وعندي une date de naissance باش نعطيكم exemple d'envoi d'une valeur, d'accord, date ou la date time, d'accord, à votre base de données. OK. Alors هذا عندي primary key, d'accord. وعند la table matière عندي le numéro de matière il est primary key وعندي l'id il est foreign key, d'accord. وراني داير هنايا عند enseignant le nom il est pas nul, d'accord. On va parler de ça, on va parler des contraintes اللي عندنا côté serveur de base de données كيفاش غادي نديرو pour les répercuter quand nous sommes, d'accord, sur un dataset, d'accord, non typé. Alors, j'ai deux data grid view. ولكن j'attire votre attention. J'ai mis les data grid view dans le contexte ou dans l'optique ديال انكم vous allez voir quand nous sommes en train de modifier هنا les matières غادي يبقاو يبانوا لنا les modifications comme quoi كيداروا في la table في data table sur notre dataset. وهنا quand on va modifier les enseignants vous allez voir que les modifications غادي يداروا هنايا au niveau dataset. علاش j'attire votre attention sur ça? Parce que il y a beaucoup d'étudiants لاحظتها au fil ديال les années إلا ما داروش data grid view باش يخدموا بها ما يعرفوش يخدموا. donc data grid view هنا il est simplement pour voir en temps réel les modifications اللي غادي نديرو على la table matière و les modifications اللي غادي نديرو على la table enseignant. donc هاد data grid view elle s'appelle DGV matière, data grid view matière. وهذه التحتانية elle s'appelle data grid view enseignant. OK. Alors vous allez remarquer bon هنا pardon في le group box j'ai oublié de changer le caption. هنا غادي نسميها gestion, d'accord, des matières si vous voulez, d'accord. وهنا هذه التحتانية هذه d'accord غادي نسميوها gestion, d'accord, des gestion des enseignants. Gestion des enseignants. Voilà. Très bien. Alors, la gestion des matières. Alors, on a un combo box que je vais remplir avec les libellés. On va donner le numéro de matière le value member pour faire des recherches. Un text box pour afficher le numéro pour le voir. Un text box pour afficher le coefficient. وان كومبو بوكس اللي غادي يكونوا فيه لي زونسينيون وغادي يبقى لو كومبو بوكس يتبدلوا لي زونسينيون ديالو en fonction ديال d'accord. ولا je vais vous faire ça. Attendez, je vais faire ça. Voilà, je vais exécuter dans un premier temps. Après vous allez pouvoir remarquer كيفاش خدام. Après on va expliquer كيفاش مكتوب. OK. Voilà, on attend 2 secondes, c'est la première exécution, c'est normal que ça soit un peu long. Voilà. Alors, remarquez أنني من كنبدل la matière l'enseignant qui يتبدل هنا و les informations ديالو هنا aussi elles changent. Si regardez, si je prends info, il y a toutes les informations هنا qui changent, d'accord, chez eux. Donc هاد le combo box il fonctionne avec la recherche sur le libellé. J'ai regardé هنا j'ai des boutons de navigation, d'accord.
ou quand je change هنايا donc هنا l'enseignant il change automatiquement avec la matière وهاد les informations ils changent automatiquement là كنمشي le premier هنا كنمشي le dernier et nous allons voir là c'est pour ajouter une nouvelle matière هنا pour modifier une matière qui existe déjà et là c'est pour supprimer une matière d'accord وهنا pour ajouter un enseignant pour supprimer un enseignant et pour modifier un enseignant. Alors, vous pouvez, dès le début, remarquer que si, par exemple, je sais pas moi, par exemple, informatique, d'accord, informatique, regardez, il est 2, l'enseignant. Sauf, si vous faites une tentative, l'enseignant qui n'existe pas, d'accord, l'idée n'existe pas. Alors, quand vous allez vouloir confirmer, vous avez une erreur de contrainte d'intégrité, comme quoi l'enseignant n'existe pas. Donc ça c'est le message d'un try catch. D'accord? Donc là, remarquez bien les intégrités référentielles راهم عندي. Par exemple, غادي نجي supprimer l'enseignant هذا. D'accord? Je vais faire supprimer. يقول لي impossible de supprimer cette ligne car les contraintes sont appliquées sur la relation vérifiée. Bon, هادو من بعد نتوما vous pouvez les modifier avec des messages plus professionnels بالنسبة للutilisateur. Donc vous voyez que même les contraintes d'intégrité, j'ai essayé de les appliquer وهنا راني خدام en mode déconnecté à 100% كما قرينا في الكور. كاينه واحد la partie في الفورم لود qui remplit les données tout ça et après je travaille en mode déconnecté وaprès من كنوطا على le bouton transférer les mises à jour donc انا درت لكم un bouton هنا نتوما تقدروا ديروا في الكلوزينغ نتاع الفورمulaire ملي كندير ترانسفيري نكليكي على ترانسفيري لي ميز ا جور toutes les modifications اللي داروا هنايا je les transmets automatiquement لهاد la base de données qui s'appelle DB2. OK? Très bien. Donc هنا je vous ai montré la recherche et la navigation كدار. Bien sûr, vous pouvez voir أنني je peux faire par exemple, je sais pas moi غادي ناخذ O comme matière وغادي نعطيها le numéro par exemple 333 وغادي ندير le coefficient 2 وغادي نختار لها par exemple c'est Mohamed comme enseignant et quand je vais faire ajouter ben vous pouvez voir que هيا la matière elle a été ajoutée هنايا هذه la matière qui a été ajoutée et si je fais le transfert si je fais transférer les données voilà هنا vous allez voir avec moi que avec la matière ما كايناش هنايا regardez 333 ما كايناش. Si je reviens ici et je fais transférer, le transfert bien fait, d'accord? Donc je fais OK. Si je reviens sur mon serveur et j'actualise la requête, donc vous remarquez qu'il y a le 333. Donc j'ai la certitude que les données puisque je suis en train de les voir et j'ai la certitude que les mises à jour que je fais sont transmissibles. La preuve, أننا شفناهم directement sur le serveur interne. Bon, on va arrêter l'exécution et on va revenir maintenant pour explorer ensemble, d'accord, ce qui s'est passé. Donc il y a des choses les déjà قريناهم مزيان غادي ندوزو عليهم rapidement. Il y a des choses sur lesquelles on va essayer de faire un petit peu l'accent. Bien, غادي نمشيو دابا le form load ديال l'application ديالنا. Mais avant de parler du form load de notre petit exercice, alors, كما العادة عندي une chaîne de caractères dans laquelle je donne les informations de connexion. J'ai créé un nouveau dataset. J'ai instancié un nom d'objet على data row qui s'appelle ligne باش نبقى نخدم على les lignes نتاع la matière و un data row على enseignant باش نبقى نخدم على les lignes ديال enseignant. Et j'ai créé un nom d'objet على un data adapter و à chaque fois غادي نحتاجو غادي نبقى ندير عليه هنا. À la barakatillah, donc vous allez voir que je suis dans le form load du formulaire. Le fameux using dialna, il est là. Maintenant, j'ai instancié un data adapter. Je lui ai donné select étoile from matière. اللي كتمشي لفين إلا عقلتو قلنا هذه اللي كتمشي la property command text نتاع l'instance SQL command نتاع select command تاع le SQL data adapter. وهنا c'est la connexion اللي غادي تمشي la property connexion نتاع le même objet اللي هو select command. D'accord? Alors هذه da.file schéma. Alors كنعطيوها ثلاثه ديال لي زيليمون. Alors هذه qu'est-ce qu'elle vous ramène? هذه elle vous ramène les contraintes primary key.
بلا ما تولي انت تكريي بريماري كي. دونك tu fais دي ا فايل شيما دي اس شيما تيب. هنا في الشيما تيب عندنا المابد وعندنا سورس. مابد ça veut dire هاد لا طابل ماتيير اللي غادي تكون هنا on va essayer de ramener كاع لي كونترانت اللي هما بريماري كي اللي هما نول اللي هما اوتو انكريمون غادي نجيبوهم من لا طابل ماتيير هادي et on va les mettre dans la table matière qui va se trouver dans d'autres datasets. Donc file schéma elle vous ramène quelques contraintes les par exemple اش قلت لكم هما primary key si je me rappelle bien nul si je me rappelle bien même la notion d'auto incrément اللي كنعرفوها بايدنتيتي d'accord sur le serveur. قرينا des files d'accord, celle qui va permettre maintenant de remplir quoi? De remplir les données, d'accord? Elle va vous remplir les données dans votre base de données, dans votre data table sur le dataset. Donc, les trois lignes, ils vont permettre de remplir la table matière, les données de la table matière dans un data table qui s'appelle matière, dans notre dataset qui s'appelle DS, en ramenant la primary key intaha, en ramenant si vous avez des champs nuls et si vous avez des auto incréments. Alors, هنا كتبت في شكل وهنا j'ai essayé de vous écrire d'une autre façon. هنا j'ai appelé le constructeur générique de SQL Data Adapter وهنا j'ai appelé le constructeur par défaut de SQL Data Adapter. Ça veut dire que vous êtes obligé d'instancier select command sur un nouveau objet commande. Vous êtes obligé de donner la requête au commande texte de votre objet commande et à la connexion de votre objet select command. La même chose, je ramène les contraintes primary key nul et auto-incrément de enseignants, je les mets dans le dataset et je remplis mon dataset avec les informations de la base de données. Ou à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux data tables dans la base de données, mais بيناتهم aucune contrainte d'intégrité référentielle. Alors, vous pouvez créer une contrainte d'intégrité référentielle عادية بهاد la syntaxe. Ça veut dire ds.relations.add. هنا vous donnez le nom de la contrainte d'intégrité. هنا vous donnez la clé primaire اللي هي l'id enseignant ou la colonne 0. وهنا vous donnez d'accord la clé étrangère اللي هي pardon اللي هي l'id de la table matière. Mais هنا j'aimerais bien que vous notez هادشي اللي غادي نقول. هنا vous créez une contrainte d'intégrité référentielle اللي عندها par défaut la suppression en cascade. Ça veut dire il a supprimé un enseignant automatiquement غادي نسبريميو كاع لي ماتير اللي كيقريها par défaut. C'est vrai ان هنا quand vous allez créer une matière وتعطيوها un enseignant اللي ما كاينش في la table enseignant, هاد la relation, هاد la contrainte d'intégrité, elle va vous obliger انك تقول لك tu ne peux pas. Mais défaut ديالها bon c'est pas un défaut, donc c'est un choix. Mais le problème c'est que il a كان عندك un enseignant, tu as supprimé un enseignant اللي عنده des matières, غادي تكون la suppression des matières en cascade. Donc هادشي قريناه في la partie base des données. Donc غادي تكون عندك une suppression en cascade عاد يسبريمي لك l'enseignant. Donc ça vous avez le choix entre هادي si vous la voulez comme ça ou là vous pouvez créer un objet foreign key contraint. هذا objet foreign key contraint, donc vous remarquez que c'est une classe qui se trouve dans l'espace de non data. هي هنا لا تبان لكم صغيره نتوما الا عندكم écran كبير. Alors regardez quand vous faites foreign key, je l'appelle FK new foreign key contraint. اش كنعطيها كي الاولى كنعطيها le nom de la contrainte, كنعطيها la table اللي فيها البريماري كي وشكون هو البريماري كي. معنا attribut c'est l'attribut 0 اللي هو l'id des enseignants, وكنعطيها l'attribut اللي غادي يكون foreign key هو l'id de la table matière. اش كنجي نكتب له هنايا كنقولوا بدي هاد fk point delete rule. هنا je suis en train de définir le type نتاع delete. est-ce que يكون known او غادي من غادي ندير point vous allez voir هادشي الا تعقلوا عليه. شوف عندنا كاسكاد وعندنا set default وعندنا set nul وعندنا known. donc هنا ça veut dire il va rien faire, ما غاديش يخليك دير la suppression en cascade
هادو je vous les ai expliqués في la partie نتاع les bases de données. Qu'est-ce que ça veut dire la suppression en cascade? Ça veut dire la suppression par défaut. Ça veut dire qu'est-ce que vous remplacez quand vous faites nul, ou là vous interdisez la suppression en cascade. Bien sûr, vous avez delete rule, vous avez update rule qui respectent les mêmes principes. هاد l'objet هذا que vous avez créé, on va l'ajouter dans la collection des contraintes. Regardez, vous avez un S هنا. Donc هذه contraintes, هذه c'est une collection de contraintes. غادي نزيدوها هاد la contrainte هذه FK غادي نزيدوها بadd في la collection des contraintes de la table matière qui se trouve dans le dataset. OK? هنا je vous ai fait un autre exemple. شوف عندك dans DS عندك une table qui s'appelle enseignant وعندك une colonne 1. Une colonne 1 هي le nom. Voilà, je vous rappelle هنا la colonne 1 ديال l'enseignant هي le nom, هي هذه colonne 0 هذه colonne 1. Donc ملي غادي تجي نتايا الكولون 1 شنو كنقول له انايا؟ كنقول له point unique et les true. Ça veut dire c'est une colonne qui n'accepte pas les doubles. OK? Vous voyez, c'est simple. Et كتكون فاهم quand vous lisez côté code, d'accord, c'est vraiment très simple. Bon, je prends مشيت عند الداتا جريد فيو ماتيير بوان داتا سورس عطيتها لا طابل ماتيير، ومشيت عند داتا جريد فيو اونسينيون عطيتها لا طابل اونسينيون، ومشيت عند هاد الكومبو بوكس عطيت له لي فالور ديالو ها هما، عطيت له باللي في الديسبلاي ممبر عنده لو ليبيلي، في الفاليو ممبر عنده لو نيميرو د لا ماتيير، والداتا سورس ديالو غادي ياخذ لا طابل ماتيير باسكو هي الاولى اللي عمرناها. مشيت عند لو دوزيام كومبو بوكس قلت له الديسبلاي ممبر ديالك هو لو نون تاع لونسينيون، الفاليو ممبر ديالك هو الاي دي، والداتا سورس ديالك هي لا طابل الثانيه اللي هي شكون؟ اللي هي لا طابل اونسينيون. بيان، après je vais enchaîner directement sur select index change ديال هاد الكومبو هذا. d'accord, quand je fais select index change qu'est-ce qui se passe؟ غادي ناخذ لوبجي داتا رو اللي قلت لكم غادي نبقى نخدم به على لي ليني ديال من لي ليني ديال ماتيير. Et là, j'ai utilisé la méthode find sur rows. Regardez, c'est très simple de lire. غتبداو منا. Dataset نتاعنا هو DS. Tables, c'est la collection des tables. 0 هي la table matière. Point rows, ça veut dire راني في les lignes de la table. Point find, هذه elle recherche avec primary key. Regardez هنا qu'est-ce qu'il vous dit. خصك تعطيني une clé. Ça veut dire هاد لا valeur اللي غادي ناخدها من هنايا هو غادي ياخدها، il va la prendre et il va partir chercher في هاد لي رو est-ce que هاد لا valeur تساوي est-ce qu'elle est égale في une valeur de primary key. Ça veut dire غادي يجي يقلب، d'accord، غادي يجي يقلب en mode connecté bien sûr اللي هي غادي يجي يقلب في هاد لي نيميرو دو ماتيير est-ce qu'il y a une valeur qui ressemble ولا qui est égale لهادي اللي عطيت له هنايا. d'accord، bien sûr انا ما درتش دي if، ما درتش دي تيست باسكو كنقلب مع ان كومبو بوكس، وهذاك لو كومبو بوكس عمرته من لا طابل. سافو دير تو لي زيليمون اللي كاينين في الكومبو بوكس جو سوي سور ان سيغتان بلي اي سون لا. داكوغ، غوماركي غادي ندير اون ميم طون ليكزيكسيون، نخدم اون ميم طون على الكود باش نسهل عليكم ان بتي بو تتبعوني. داكوغ، دونك هنا غوماركي ريغاردي بيان، انا بالنسبه ليا هاد الكومبو بوكس الي رومبلي منين؟ الي رومبلي من لا طابل. Ça veut dire à chaque fois je vais sélectionner شي واحد je suis sûr et certain بلي il existe. انا عندي دونك ما عنديش مشكل. donc c'est pour ça moi هنا je n'ai fait aucun test. d'accord، ولكن ديروا معايا attention، انا ملي كنسيليكسيوني لا ماتيير انفورماتيك باغ اكزومبل هو كيريكوبيري لو نيميرو في السيليكتد فاليو، وانا كنجي هنايا كنقول له روح قلب لي في سيليكتد فاليو. ودائما غادي نذكركم find elle permet de faire des recherches. d'accord، elle permet de faire des recherches avec primary key. يعني لا طابل ديالكم الا ما كنتوش ديفينيتو فيها primary key هاد لا recherche ne peut pas se faire. alors c'est très simple. من كيلقى كنقول له روح خذ 0 هو لو نيميرو ماتيير ديرو في التكست هنا، ديرو هنا، وكنقول له خذ الكويفيسيون ديرو هنا. والحاجه اللي بغيتكم تركزوا عليها هو غادي شنو كتبت له سي بي اونسينيون بو سيليكتد فاليو. لو كنقول لكم اشنو عطينا في فاليو ممبر، ها هو في الفاليو ممبر نتاع لونسينيون عطينا له الاي دي، وهنا في لا كاتريام اتريبيو نتاع ماتيير هو اللي عندي لا كلي اترونجير.
كناخذ ديك لا كلي اترونجير كندوزها سيليكتد فاليو سو كي فو دير كان اوبليجي هذا يمشي عند لونسينيون داكوغ نتاع هاد لا ماتيير. شو من غادي نختار جرافيزم غادي يمشي ريكوبيري لي هاد النمره هادي اللي هي 3 وغادي سيليكتد فاليو ديال هذا كنقول له خذ النمره 3 كيمشي هنايا كيلقى هذا النمره 3 هو هذا دونك كيجيب ليه هنايا عالي. سي بوغ سا هذا كيتمشى مع لا ريشيرش. دونك رابوليفو دو سيت نمشيو دابا نشوفوا اشنو غنشوفوا لي بوطون دو نافيغاسيون. انا لي بوطون دو نافيغاسيون غادي نستغل اشنو غادي نستغل هاد الكومبو بوكس. هاد الكومبو بوكس الا عقلتو قلنا دابا عنده هادو سي لي زيليمون اللي كيتافيشاو و اون كونتر بارتي عندهم واحد لي زاندكس. نورمالمون لانفورماتيك اندكس 0 اندكس 1 2 3 4 5 اكسيتيرا. هذاك الاندكس هو مي كنت فو سيليكسيوني هذا دونك لو سيليكتد اندكس نتاع هذا الكومبو هو 0. الو انا غادي نبقى نلعب على السيليكتد اندكس نبقى نبدلو ومين كنبقى نبدل سيليكتد اندكس كي سباس vous allez remarquer quand je change le selected index هنا regardez cbli point select index changed هذه elle va s'exécuter à chaque fois et quand elle va s'exécuter à chaque fois automatiquement elle va sélectionner. Par exemple si je vais هنا premier regardez mais كتب start كنقول له شوف le combo libellé matière point select index reçoit 0 ça veut dire je vais forcer هذا je vais le forcer بالكود انه يمشي على هذا. من غادي نكليكي على ديرني غادي نمشي نحسب شحال عندي موانزه وغادي نقول له دونك غادي تمشي عند هذا داكوغ. ريغاردي من نمشي عند ديرني داكوغ باردون نمشيو لوتر بارتي ملي غادي نمشي عند ديرني هنا كنقول له سي بي بوين سيليكت اندكس ريسوا سي بي بوين ايتمز بوين كاونت موانزه داكوغ باسكو لو كاونت غادي يعطيني 7 دونك لو ديرني غادي يكون 6 وغادي نفورسيه نقول له دونك tu vas sur quoi بحال الا كليكيت هنا غادي نقول له tu vas sur le dernier. هادو سي تري سامبل. من كنبقى نكليكي على هادو كنبقى لداك الاندكس ندير له موا ومن نبقى نكليكي على هادو داك الاندكس ندير له بلس وغادي نشد هذاك الكود ديال موا نديرو في ان تراي كاتش. فوالا ريغاردي بيان غادي نديرو في ان تراي كاتش. فوالا دونك غادي نمشي درت ان بوتي تراي كاتش وكنقول له ودي هذاك الاندكس نبقى ديما ندير له موا من غادي نوصل عند 0 ندير موا غادي يعطيني ايرور ديكسيبسيون وغادي يمشي لاكسيبسيون وكنقول له هنايا سي لا بروميير ماتيير وفي لا ديرنيير في سويفون نبقى بلس من يعطيني ايرور نقول له tu es sur la dernière matière ce n'est pas la peine انك تزيد. اوكي دونك سا سي فو فولي هاد لا بارتي داكوغ نتاع لا كونسلطاسيون. هاد الكومبو هذا à chaque fois il change. À chaque fois l'index dialo il change, je change هادو. Ce qui veut dire غادي تلقاوني كاتب le même code sauf que là je travaille sur la table enseignant. Je travaille pas sur la table matière et je travaille avec ligne enseignant اللي هو un data row اللي غادي نبقى نخدم به على la table enseignant. Alors كنعطي له selected value de l'enseignant اللي هو الاي وكنقول له سير قلب في la table enseignant من تلقى كنقول له خذ النيميرو ديرو في التكست الاول خذ لو نو ديرو في التكست الزاوج وخذ واشنو وخذ لا دات كي ديفيني كوم دات. دونك جو سوي اوبليجي دو لا بارزي اون دات تايم باش ندوزها للفاليو ديال هذاك دات تايم ديال هاد الدات تايم بيكر داكوغ اللي راه عندي هنايا. و فوز افي روماركي تو تالور بلي هذاك دات تايم بيكر il se charge automatiquement avec les valeurs داكوغ نتاع لا دات اللي عندنا هنا. فوالا في l'exemple par exemple nous sommes sur monsieur 4. Regardez, Zaïd fait le 22 février. Nous sommes bien sur le 22 février 1900, d'accord, 1992. William China, par exemple, Monsieur 2, Zaïd fait le 1er, d'accord, février 1994. Ça va? Bien. Après, d'abord, c'est les plus simples. Ça, c'est les plus simples. Et là, c'est les plus simples. Ils ne considèrent pas un problème parce que, c'est le même code. D'accord, regardez هنا normalement ajouter qu'est-ce que je fais هنا c'est une ligne d'accord اللي غادي ندير لها نيورو على matière. D'accord, donc ça vous revenez le cours on a bien expliqué ça في la partie اللي درنا تعرفنا على dataset typé comment non typé كي داير
الان غادي يكون هو لو نيميرو دو لا ماتيير vous le convertissez بالبارز ولا بكونفيرت. 2 هو لو ليبيلي غادي ناخذو من التكست نتاع الكومبو بوكس. 3 هو لو كوفيسيون جو لو كونفيرتي اون اونتيي. و 4 هو سيليكتد فاليو ديال لونسينيون اللي راني اختاريتو في الكومبو بوكس كوم جو فوز في تو تالور قبيله من وريتكم le formulaire درتو l'exécution je vous ai fait une démonstration. Donc هنا في ds.tables matière.rows dans les rows de votre table vous ajoutez quoi? Ben vous ajoutez une ligne. هاد لا ليني كتكونفيرميها انها تزاد. علاش عندي هنا ليكسيبسيون؟ الا كاينه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك اللي كتمنع انني نزيد هاد لا فالور. باغ اكزومبل غادي نجي regardez انا هنا جو سوي بيان سور لا ماتيير 100. الا درت اجوتي غادي يقول لي لا كولون نيميرو دو ماتيير doit être unique. لا فالور 100 est déjà présente. دونك شكون اللي هضر هنايا؟ اللي هضرت هنايا هي هاد ليكسيبسيون. داكوغ ملي جيت ندير اد عطاني ان بروبليم قال لي tu ne peux pas ajouter parce que c'est une contrainte primary key. هذيك لا contrainte primary key باش جبتوها هي اللي جبتوها بفايل شيما. C'est ce que vous avez ramené tout à l'heure avec file schéma parce que vous allez remarquer que tout le code ما راني كاتب حتى شي حاجه على من على primary key. donc c'est pour ça d'accord c'est pour ça l'ajout هنا في هذه المرحله هذه d'accord l'ajout هنا في هذه المرحله هذه d'accord il vérifie primary key il vérifie même nul d'accord il vérifie même la notion de nul الا كانت عندكم شي حاجه qui est nul ولا unique il vérifie donc ما غاديش يخليكم انكم تاجوتيو. Sur modifier bien sûr غادي خصنا نكونوا ديجا درنا ريشيرشي. يعني هذاك لوبجي ليني نورمالمون خصو ما يكونش داير ريفيرونس على فيدا. هذا بوغ سا راني دايرو في تراي كاتش. راني دايرو في تراي كاتش بوغ دو غيزون. دايرو في تراي كاتش سي فوزا دير محاوله سي فو تونتي دو موديفيي كيلكو شوز كي نو ريسومبل با ولا كي نو فيريفي با لي كونترانت دانتيغريتي غادي لي كونترانت باردون غيعطيكم ايرور. ولا هاد ليني هادي كنتو مازال ما درتوش لا ريشيرش دونك غيوقع لكم بروبليم. بالنسبه لينا هنا بوركوا ما غايش يوقع هاد البروبليم باسكو لو فورمولير بمجرد انكم فو لو مونتي اوتوماتيكمون كيكون عندكم واحد لا ماتيير هنا كي سيليكسيوني داكوغ. دونك اوتوماتيك سوف الا ما كانت عندك اوكين ماتيير دونك ما غيطلع لك والو. الا وطيت على موديفي غادي تكون عندك اون اكسيبسيون. دونك في تري اتونسيون ا سا. Donc, هنا خليت لكم هاد السطر exprès pour vous dire s'il vous plaît ne modifiez jamais les clés primaires. Prenez l'habitude que les clés primaires ne sont pas modifiables, c'est beaucoup mieux باش تولي عندكم قاعده بلي les clés primaires d'accord من الاحسن parce que بهم كنديروا les recherches quand on va modifier et supprimer. Oh, c'est préférable vous allez voir ملي غادي ندخلوا في la partie نتاع l'entity framework c'est préférable ان tous les identifiants ديال لي طابل يكونوا des ID auto incrément. donc حنا ما نبقاوش نخربوا فيهم d'accord ونخليوهم tranquille comme ça le système de gestion de base de données ou l'ORM ديالنا il peut gérer facilement et sans difficulté d'accord le travail. OK قرينا باللي quand vous voulez modifier une ligne كدير عليها la référence وكتقول لها begin edit et tu modifies بحال الا كدير لاجو et après tu fais end edit et comme ça tu as modifié. Alors يبقى لنا le bouton supprimer. il est très simple. je vous ai dit l'autre fois انا عطيتكم لا ميثود نتاع من قلت لكم خدموا avec remove و après هنا قلت لكم هنا je vais vous demander de travailler avec delete. هاد لا ليني هادي puisque راه دايره ريفيرونس على une ligne في لا طابل d'accord. par exemple regardez si vous venez là donc par exemple انا je suis en train de chercher voilà je vais chercher هاد SSS voilà هاد SSS ça veut dire هذيك لوبجي ليني راه داير ريفيرونس على هاد لا لين في الداتا تيبل ماشي في الداتا جريد فيو في الداتا تيبل. كون vous cliquez sur supprimer hop il se غادي يتسبريما من الداتا تيبل وغادي يتسبريما من الكومبو وغادي يتسبريما من الداتا جريد فيو باسكو الداتا جريد فيو والكومبو كيمشيو يجيبوا لي دوني ديالهم منين يجيبوا لي دوني ديالهم داك الداتا تيبل. دونك انت هذيك لا لين من كدير لها الدلعت الوغ هنا tu la marques quand vous faites remove elle n'est pas marquée. alors quand vous faites delete elle est marquée comme ça. من بعد ان شاء الله ملي غادي نجيو نديرو نوطاو على ترانسفيري باش لي موديفيكاسيون اللي داروا هنا يمشيو لا باز دو دوني donc vous allez voir بلي هذيك elle était marquée deleted comme ça quand on va la transférer
غادي يعرف باللي يا اون لين كي a été supprimée donc c'est elle est marquée وراها مدسوسه donc vous la voyez vous la voyez pas. OK, vous la voyez pas. Très bien. Alors je crois que انها ثلاثه نتاع لي بوطون c'est pas la peine de les expliquer. هما نفس هاد لي بوطون كيخدموا على لا طابل ماتيير وهاد لي بوطون هادو كيخدموا على لا طابل اونسين. داكوغ سو كي في اهم حاجه غادي تبقى لنا اننا نشوفوها شنو هو اننا كومون اون فا ترانسفير. ريغاردي الى لاحظتوا ملي كنت في الفورم لود جي كومونسي بار ان يوزينغ كونيكشن. علاش؟ باسكو غادي نعمر من لا باز دو دوني جو في ترافايي اون مود كونيكتي ومين مشيت لترانسفيري عاوتاني غادي تلقاوني داير اليوزينغ باسكو جو في ترافايي اون مود كونيكتي. بيان سور هنا شوفوا غير لو ميم دي ا هذا اللي كنت شرحت في الكور. لو ميم دي ا غادي نولي نعطيلو سيليكت ايطوال فروم ماتيير صافي ونقول له كونيكشن. وفي هاد لو مومون هنا شوفوا ريغوردو في هاد لو مومون ملي كان انستونسيي لوبجي كوموند بويلدر في هاد اللحظه ملي كتانستونسيي لوبجي كوموند بويلدر اش كيوقع؟ كنعطيلو كنقول له هاك هاد دي ا هاد لوبجي كوموند بويلدر غادي يمشي ديريكتومون يشوف اشنو هو السيليكت كوموند اللي عندك هنا. داكوغ اشنو هي الكوموند تكست اشنو هي سيليكت على كال طابل و il va partir faire quoi؟ il va générer كما قلنا في الكور il va générer le insert et le update et le delete ديال insert command وديال update command وديال delete command. هنا غير هاد السطير هذا لا جي بيان اكسبليكي سا في لا بارتي كور في لا دوزيام فيديو اللي فيها 25 مينوت. وهنا كيسكو جو في هنا كنقول للدي ا ديالي كنقول له بوين ابديت. داكوغ بوين ابديت كوا بوين ابديت روح للداتا سيت دي اس وجيب لي دوني اللي كاينين في الداتا تيبل ماتيير واي حاجه تموديفيات شاك شوز كي ايتي موديفيي دون لو داتا تيبل ماتيير tu vas la transférer la table matière qui se trouve exactement sur la base de données réelle. كناخذ لو ميم داتا ادابتر كنبدلو الكوموند تكست نتاع سيليكت كوموند وكنولي نجينيري من جديد le commande builder. Regardez, je travaille avec un seul commande builder et un seul data adapter. Et je régénère l'insert command ou select ou update command ou delete command نتاع هاد لو داتا ادابتر على من دابا على اونسينيو وعاوتاني نقول له ابديت. اي لا جي ان بيتي ميساج داكوغ لا جي ان بيتي ميساج اللي كيقول لي ودي لو ترانسفير il a été bien fait. Je ferme ma connexion. وهنا j'ai une exception avec SQL exception parce que je suis à 100% en mode connaît. Vous pouvez ajouter un autre catch sur exception. On sait jamais s'il y a un problème avec le dataset ou là, d'accord? Et voilà. Donc tout ça, vous avez un petit formulaire simple. Faut vous entraîner عليه انكم vous le faites rapidement. Vous le faites d'une façon très rapide, d'accord? Comme ça, Inch'Allah, la prochaine étape غادي ندخلوا في les datasets typés. هاد la partie هادي elle doit être maîtrisée. Elle doit être maîtrisée. Comme vous avez remarqué, لو كان ما كنتوش maîtriser la partie connectée, il y a beaucoup de choses que j'ai expliquées et qui fonctionnent en mode connecté. Alors vous allez vraiment être dans la mesure que vous allez pas comprendre. D'accord? Par exemple, regardez, je vais faire on a supprimé قبيله واحد la matière SS. Voilà, on a supprimé واحد la matière SS هي دابا راها عاد هنا مازال ما actualiséتش. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire aussi? غادي نجي عند هاد la matière 77 غادي نسميها par exemple base de données, d'accord? Base de données. Voilà, donc j'ai modifié. Voilà, j'ai modifié une. Oui, bien sûr, je peux le faire maintenant. Alors, voilà, attendez. Donc وحده سوبريميناها من هنايا وزدنا وحده من هنا قبيله. ولا qu'est-ce que je vais faire? Par exemple هاد او غادي نرجعها par exemple غادي نرجعها الغو. جو سي با ما عندناش الغو. D'accord, on n'a pas algo هنايا. Oui, on n'a pas algo. غنرجعها algo غندير موديفي ايا ولات algo. D'accord. Après غادي نمشي نشوف est-ce que donc je vais supprimer info. D'accord. Et pour vous là je vais supprimer regardez je vais supprimer هاد monsieur 6 هذا parce que il n'a pas de matière. Regardez غادي نسupprimer voilà هذا monsieur 6
d'accord, on va le supprimer, d'accord, on va le supprimer de monsieur 6, ok, c'est bon, parce qu'il n'a aucune information هنايا, voilà. Donc, on a fait des modifs on a fait des monsieur 6 مشى, d'accord, on a fait beaucoup de choses, on va transférer, ok. On va revenir sur notre base de données. D'abord, on va d'abord actualiser هنا, regardez, هذه ولات algo, هذيك 666 ما بقاتش مشات, هذه ولات سميتها base de données. غادي نمشيو نشوفوا هنا monsieur 6, on va actualiser. Donc monsieur 6 il n'est plus là. Donc vous pouvez remarquer que je modifie et je supprime, d'accord, et je fais le transfert. كيما قلت لكم نتوما, ne mettez pas un bouton de transfert, ولا بغيتو ديروه simplement pour tester. Si vous voulez un formulaire, يعني كيما هنا درنا, pardon, je vais arrêter l'exécution, كيما درنا هنا, si vous remarquez درنا هنا في الform load, sur le form load, هنا nous avons fait quoi? Nous avons fait les éléments ديال le chargement. Vous pouvez venir les propriétés de votre formulaire, هنا. Vous allez sur les événements et vous cherchez par exemple le form closing, هذا هنا. Je ferme le form closing par exemple et vous mettez داك le code اللي راني دايرو انا في le bouton, هاد le code اللي راني دايرو انا هنا في le bouton هذا, هاد le code هذا, tout ça jusque là, d'accord. Vous le copiez من هنايا et vous le mettez فين, vous le mettez في le form closing, d'accord, هنا vous le mettez هنا. Et une fois votre formulaire est en exécution, غير توطاو على fermer ولا على quitter, automatiquement داك le code il s'exécute et le transfert de tous les données ils vont partir la base de données. Le dernier conseil, les data grid view, vous pouvez les utiliser simplement quand vous êtes en train de vous entraîner. D'accord, on يكونش une habitude انكم à chaque fois que vous créez un formulaire تكريو معاه des data grid view pour voir. غادي تولي عندكم une habitude وغادي توليو vous ne pouvez plus travailler sans data grid view. Parfois في des examens on vous demande de faire هذا le formulaire هذا كيما راكم تشوفوا فيه par exemple هكا. D'accord, sans data grid. Voilà, يولي هذا هو le formulaire, ولا يعطيك انك تخدم هذا على deux formulaires différents, et à ce moment-là, bon, tu vas voir un problème parce que tu es habitué راسك انك tu travailles avec data grid view. Donc, je vous remercie هنا à ce niveau-là, tous mes étudiants, les gens qui vont le suivre sur YouTube, et je vous dis que avec la démonstration, on fait fin et on clôture la partie dataset non typé pour qu'on passe après, Inch'Allah, le travail avec les datasets typés. Voilà.